Ayun pre. Ito na pre, pushing na pre. Link na. Ayun. What the fake? Bakit eh? Namigay ng team sa bulag eh. Kupal. Push yung agad to. Push yung pre, push yung pre. Uy, gago mo. Ako na ulti ko si Josh. Hindi na. Nasa link yung ano globe ah. Nice shot. Ikaw naman ang boss. Wala na yan pre, patay na yan pre. Wait lang boss, nakasmoke Heaven, boss heaven. eh. Patay. Sorry pre, sorry. Double pick niya pre, double pick. Minibs ka Josh ah. Dito ka. Cross kayo. Yan, tama yan, Jo. Wag ka nang pumik. Ayun na. Player standing. Wala siya alam. Jude! Nice! Odin. Nakita mo, munti ka. Tama nga na magandang pasok, Jo, tara. Ah, sige. Gago pre! Ano, doors isa, trees. Alam niya position mo. Lamps isa. One enemy remaining. Ay, yung ino mo. Bobo ka. Galit ka na naman. Hindi pre, ano lang. Nagpapaliwanag lang. Sino na? Sa bakit? Nasa backside. Boom! Okay ng ina mo. Security guard. Naglalakad na si Q eh. Jump siya. One enemy Pre, hold remaining. dito Oh, last one yan, hold na yan. Nice. Ulit ang mama mo ah. Hala yung ace. Hala, hindi ka. The last name they'll see before they die. Okay, ang mama mag-quit. mo ah. Okay, mag-quit ako eh. True ko talaga yung gantong laro. Oo, wag na natin to i-promote si Jotaro pre. Tara, Basta ba tayo naglalaro? One tap. Enemy remaining. No. Chill. No info. Ay, po pre. Camera mo nga. Bot frag pre, bot frag. Camera mo. Cooldown pre. Ay, di pa pala. Ayan. Salta ka naman, Jude. Ay, sorry. Kina... Sa taas, sa tower. Yol. Gago na shotgun! Pre, nabody block kita gago. Naka-judge. Sila. Okay. Chill lang. One enemy Naku, remaining. wala na. Loads. Nice. Never Nice loads. Ano pre ah? Ano ba to? Nabody block Ano ko. ba Very ulit? good. Firing patient ba yun? Ano? Patient. Firelink patient. Ano ulit tawag? Discipline. Ayun yung ano. Ayun sa'yo ah. Ayun. Firing Parang firing range yun sa'yo eh. Grabe naman kayo rin. Wait lang. May apoy. Shhh. Cage mo. Wait lang. Hinipan ko. Oh, barrel. One enemy remaining. Heaven. Pang! Look! Okay ng ina mo no, dali tayong dalawa doon. Ano, dali.